Swerte. Swerte 280. Size medium. Size medium ha, mine Swerte. May max. Ito pa, mga maxi na Dubai. Last na. Mine Swerte. Pa-code Swerte ha. Ito, Madam O, 2XL. 36 ang waist. O, mine nyo na to. Last one, 200 na lang. Ganda o, mine 36. Pa-code ako 36, 200 na lang. Maxi yan. Kasi size 36 eh. Swerte, Camille Baluyan. Tsaka Ate Eds. O, Camille Baluyan. Bukas ka na pick up, Ate Eds ha. 280 na lang. Oo. Ayan kay Camille Baluyan. Kasi isa Eds. O, maxi dress to na sa ano ha, Dubai. Sayang wala si Tabo-Tabo. O, full smack to, Madam. Okay, super maxi po. Ganda te. 200 na lang po. Small, medium, Barbie to, Barbie. Barbie dress. Code ako Barbie. Barbie, 200 ha, Barbie. Okay, sa akin si Malitlin. Yours na, sorry. Baka nang tachaks. Tayo ilalim. Alin. Yours na ha, Lin. 180. Oo. Katay, wait lang ha. Next, Madam, Super Papaf. Okay, Super Papaf to ha. New look to, plus size. Te, ang ganda kaso ang laki. Oh, pamain ako dito, plus size. Plus size, 180. Plus size, 180 ha. Oh, para sabay-sabay na. Mine, plus size, 180 ha. 180. Okay, ano yun, Te Camille? Next tayo, Pay Ready. Pay Ready, yours na ha, Pay Ready. 200. Pay Ready. Ang bangot na, tingnan mo. Next, amoy taguan. Next, Maxi to ha. Maxi ulit to, Madam. Ganda te. 180 na lang to.